بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہے 12 نومبر 2024، اسلام آباد سبزی منڈی۔ تو آج آپ کو تفصیل کے ساتھ تمام تر سبزیوں کے ریٹ بتا دیتے ہیں۔ اس طرح کہ ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں گاجر کی گریڈنگ ہو رہی ہے جی۔ 3 قسم کے گاجر بھی نکال لیں، بلکہ یہ ہو گیا، ایک چورا ہو گیا جی، ایک بالکل اسپیشل جو ہے نا کوالٹی نکالتے ہیں، اور ایک جو ہے نا بھائی حلوہ کے لیے نکالتے ہیں، بلکہ 4 اقسام کے یہ گاجر نکال رہے ہیں، بالکل باقاعدہ صفائی ہوتی ہے۔ یہ جس طرح آپ دیکھ رہے جی، قلعہ سیف اللہ کی گاجر ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر جب وہ بہترین گاجر جو پورے پاکستان میں جس کی کوئی ساری نہیں ہے، وہ فیصل آباد کی گاجر ہے جی۔ والا گاجر جو ہے 400 روپے کا 5 کلو ہے۔ حلوہ والا کیا ریٹ ہے؟ ہاں 300 روپیہ جی، 60 روپے کلو۔ اور یہ چورا 200 250، اچھا جی، یعنی 40 روپے کلو۔ کریلے کا کیا ریٹ ہے؟ 550 600 110 120 روپے کلو۔ اور شکر کندی 700 روپیہ 140 روپے کلو۔ یہ لو جی شکر کندی 140 روپیہ کلو۔ یہ بھائی ریت میں پک جائے نا، بڑے زبردست ٹیسٹ ہے اس کا۔ ٹائم کیا لیں؟ خیریت، مزے میں ہو؟ ثوابی والا گوبھی تو فصل خراب ہو گیا کل، چلو اللہ رحم کرے۔ یہ کیا ریٹ ہے؟ 300 350 روپیہ، یعنی تقریباً 60 70 روپے کلو چل رہا ہے۔ اچھا جی ٹھیک ہے۔ چکندر جو اتنے پیار سے لگا رہے ہوئے ایک دانہ، تو اس کا ریٹ کیا ہے جناب؟ 750 روپے دڑی، 150 روپے کلو۔ اچھا جی ٹھیک ہو گیا۔ اور ماڑو کیا ریٹ ہے؟ 250 روپیہ 50 روپے کلو۔ اچھا جی۔ اور یہ ولائتی ٹنڈا کیا ریٹ ہے؟ 350 روپے دڑی، یعنی 70 روپے کلو۔ ماشاءاللہ ریٹ ابھی تھوڑے نارمل ہو گئے جی۔ اور گول کدو یہ 600 روپیہ 120 روپے کلو۔ اس میں بھی جو ہے بھائی اس سے جو تھوڑا بڑا سا ہوتا ہے نا، وہ 80 روپے کلو ہے، جو اس سے بڑا ہوتا ہے پھر وہ 50 روپے کلو ہے۔ یہ اچھے والے بہترین۔ اور اس کو یہ شاپر جو ہے نا، شاپر اس کو اس لیے ڈالا جاتا ہے نا کہ تاکہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ جب یہ اس طرح رگڑتے ہیں نا تو یہ نشان پڑ جاتا ہے، تو اس لیے اس کو یہ شاپر لگایا جاتا ہے۔ یہ 120 روپے کلو ہے۔ چاچا جی کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ، خیریت ہے، مزے میں؟ کیا ریٹ چلا رہے ہو بھنڈی جی؟ 700 روپیہ 140 روپے کلو جی۔ اچھا جی، یہ کہاں کی بھنڈی ہے؟ یہ ہے جی شرف پور شریف۔ اچھا شرف پور شریف، جہاں کے امرود ہوتے ہیں، پاکستان میں سب سے زیادہ امرود ہو، جامن بھی ہوتے ہیں شرف پور، جامن بھی اور امرود بھی، لیکن اچھے امرود جو سب سے مشہور ہے ٹیسٹ کے لحاظ سے، جو اندر سے لال بھی ہوتے ہیں، وہ جو ہیں جی کوارٹ کے۔ ہاں چھوٹے کیا حال ہے؟ خیریت ہے، مزے میں؟ شلجم کیا ریٹ ہے؟ 200 240 روپے کلو۔ یہ ذرا نارمل ہے جی، اچھے بھی آپ کو میں دکھا دیتا ہوں۔ اور جی کیا حال ہے؟ خیریت؟ نہیں شکریہ۔ کیا ریٹ چل رہا ہے شلجم؟ 250 240 50 روپے کلو ہے۔ اچھا جی۔ اور یہ ولایتی ٹنڈا ہے؟ یہ بھی 250 200 روپے کا شاپر ہے، 5 کلو۔ یہ بھی ذرا نارمل ہے، سارے جو ہے نا ذرا نارمل کوالٹی ہے۔ یہ کیا ریٹ ہے کھیرا؟ 300 روپیہ 60 روپے کلو۔ ٹھیک اوکے جی شکریہ۔ ہاں جی صبح صبح کیا دیکھ رہے ہو موبائل میں دکانداری چھوڑ کے؟ کیا ریٹ ہے جی؟ سلاد کے پتے 80 روپے درجن ہے۔ اور یہ کیا ریٹ ہے جی؟ پودینہ 100 روپے درجن، 80 روپیہ ہے جی۔ اچھا، اور یہ 200 روپیہ، یعنی یہ 48 دانے 200 روپے کے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اے جی فریش بین کا ریٹ چل رہا ہے جی 1000 روپے کا 5 کلو، 900 بھی مل رہے ہیں، لیکن مال کی بات ہے۔ لوکی کا شاپر جو ہے بھائی 1000 روپے کا ہے، اور اس کا وزن ہوتا ہے 12 کلو۔ اور لمبا بینگن کیا ریٹ ہے؟ ہاں 4 کلو نا، 100 روپے کلو پڑتا ہے یہاں پہ۔ ماشاءاللہ شلجم دیکھ لیجئے بھائی، چمک دمک دیکھ لیجئے، یہ شلجم ہے ہو تو ایسے جی زبردست۔ کیا ریٹ ہے اس کا؟ 350 روپیہ 70 روپے کلو۔ اچھا جی۔ گڈی کس طرح ہے؟ 250 روپیہ 250 روپے گڈی۔ اچھا جی ٹھیک ہو گیا۔ لمبا بینگن کس طرح دے رہے ہو؟ 600 روپے شاپر۔ وزن بڑا شاپر ہے نا، 7 کلو ہے، 9 کلو ملا مشکل ہے یار، 7 کلو ہوگا نا؟ ہاں 7.5 کلو ہے نا، ہاں ایسے ہی ہے۔ ہاں جی سلطنت ساگ کیسے؟ وعلیکم السلام، کیا حال ہے جناب؟ خیریت ہے؟ شلجم کیا ریٹ ہے؟ 150 روپے گڑا ہے جی۔ اچھا جی۔ اور میتھی کیا ریٹ ہے؟ 10 روپے گڑا بھی ہے، 20 روپے بھی ہے۔ اچھا جی۔ اور چکندر 300 روپے گڑا۔ مولی اچھے والا 200 نارمل 150 روپیہ جی۔ پالک کیا ریٹ ہے؟
150 अच्छे वाली, अच्छी वाली जो है VIP पालक 150 रुपया। और धनिया क्या रेट है? 100 रुपये 20 रुपये गड्डी, 20 रुपये गड्डी। अच्छा जी। और क्या नाम है? सरसों सरसों 30 रुपये, 30 रुपये गड्डी। अच्छा जी। और प्याज 60 रुपये गड्ढा। अच्छा जी। कड़म क्या रेट है? कड़म 150, गंदल 150, अच्छा दोनों 150, 30 रुपये। सोया क्या रेट है? 150 रुपये गड्ढा, 150 रुपये गड्ढा। 5 गड्डी है ना? 5 गड्डी। हाँ मैं दिखा भी दूँ आप लोगों को, ये देख रहे जी, ये 150 रुपये का है। रेट है 120, 120 रुपये किलो। अच्छा जी। और ब्रोकली 500 रुपया। आइसबर्ग 200 रुपया। अच्छा जी ठीक है, शुक्रिया आपका। ये भाई मंडी है, यहाँ पर घूमने फिरने से जो है ना कई चीज़ें आपको सस्ती भी मिल सकती है, लेकिन ये क्वालिटी में ज़रूर फ़र्क होगा। यहाँ पर आपको हर चीज़ मिलती है, आप यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होता है, यानी जो चीज़ आपको पसंद हो वही खरीदे जी। लाजिमी नहीं किसी एक बंदे से ख़रीदे, आप पैसे दे रहे हो तो अच्छी चीज़ ख़रीदो और अच्छे दामों में ख़रीदो। क्या ले जी? खैरियत है? सीडलेस 1000 रुपये। अच्छा जी 200 रुपये किलो हो गया। और कटी क्या रेट है? 400 रुपये गड्डी है और अच्छे वाला 500, अच्छे वाला 500, यानी 100 और 80 रुपये किलो। और ये मिर्ची क्या रेट है? काली शिंगरी हाँ 600 रुपया, 120 रुपये किलो। भिंडी वाले एक ही लाइन में बैठे हैं जी, देख रहे। वहाँ तो हमने पूछ लिया 700, लेकिन अक्सर का पैकेज ज़रा कम होता है। भिंडी देखते, ये आपके सामने है, वो पहली वाली भिंडी भी हमने दिखाई। क्या रेट है जी? 550, 110 रुपये किलो। ये कौन सा पैकेज है? ये जोंग पैकेज है। जोंग पैकेज है। अच्छा जी। जोंग का नेटवर्क हर जगह काम नहीं करता। इधर काम करते हैं। अच्छा पहलवान से पूछते ये क्या रेट चला रहे? अस्सलाम वालेकुम। क्या वजह है? 1 2 3 तो 4 किस्म की गोभी लगाई है। 300, 250, 200। ओहो, ये 70 रुपये किलो। ये वाला 60 रुपये किलो। ये वाला 50, ये वाला 50 रुपये किलो। 40 50। ओ 30 रुपये किलो। 20 भी दे रहा हूँ, जहाँ पर जो फंस गया। आया वो फंस गया। चलो जी ठीक है, शुक्रिया। ये छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर काम करते हैं। ये यहाँ से गोभी खरीदे रेडी में डालते हैं, इसी तरह रेडी को जो है ना सजाते हैं और बाहर जाके दड़ियों के हिसाब से या दानों के हिसाब से बेचते हैं। अस्सलाम वालेकुम। और जी खैरियत? क्या रेट है पेटा कद्दू? बेटा 450, 450 रुपया, 90 रुपये किलो। और बंद गोभी क्या रेट है? अच्छे वाला 360 रुपये किलो। और ये वाला? ये 200 रुपया, 40 रुपये किलो। और कलर क्या रेट है? कलर 1000 रुपया, 200 रुपये किलो। ठीक हो गया, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। कैसे जी? खैरियत? मज़े में। लहसुन क्या रेट है? ये 600 रुपये किलो है। सस्ते वाला भी कोई है या नहीं? सस्ता कोई नहीं है। चाइना 650 है। और अदरक क्या रेट है? 750 रुपये। ओहो हो 750 रुपये किलो। क्या रेट चला रहे हो गोल बैंगन? सुराख वाला तो नहीं है? ये तो पहला दाना ख़राब निकल आया। और वैसे चाकू लगा होगा। ओहो ये भी पटा हुआ है। क्या रेट है? 350, 70 रुपये किलो चला रहे हो। अच्छा, अब जिस तरह के मैंने आपको बताया ना, ऑप्शन आपके पास ज़्यादा होता है। अब ये जो है ना, ये आपको अलग रेट मिलेगा, वो वाला अलग रेट मिलेगा, ये अलग रेट मिलेगा। और इससे अच्छा भी होता है, लेकिन और इनके पास नहीं है इस वक्त। ये वाला 1000 रुपया, 200 रुपये किलो। और ये कलर वाला क्या रेट है पीछे? ये 500, 400, जो जहाँ फंस गया। हाँ चलो ठीक है। मटर क्या रेट चला रहे हो? 850। अच्छा जी, 170 रुपये किलो। अच्छा जी, ये देख लीजिए, ये अच्छे वाला शिमला है, ज़बरदस्त। क्या रेट है? 1700 रुपये दड़ी। ये देखो 1700 रुपये दड़ी है। ये 340 रुपये किलो। तो ये गाजर भी देख लिए, एक गाजर माशाल्लाह होन की बोतलें, आए हाय ज़बरदस्त। ये क्या रेट है हमीदो? 500 रुपया। ये 100 रुपये किलो है, लेकिन गाजर भी है भाई माशाल्लाह। आप लोग क्या कहते हैं, कैसे गाजर है? ज़बरदस्त, एक दाना गारंटी के साथ है। अक्सरों क्या रेट है छिला हुआ लहसुन? 600 650 रुपये। 600 650 रुपया। वैसे आम लहसुन क्या रेट है? आम लहसुन जो है वाला 550 है, 2700 2800। अच्छा जी, चाइना वाला 3200 रुपये, 3200। अच्छा जी ठीक हो गया। अदरक क्या रेट चला है? अदरक 3800 रुपये अच्छे वाली है। अच्छा, जो नॉर्मल है वो 3300 रुपये। ठीक हो गया। आलू प्याज का रेट भी बता दूँ, या आलू प्याज की एक अलग वीडियो बनाऊँ?
لیکن کیا کرنا ہے، چلو اتنی ویڈیو بنائی تو پھر آپ کو آلو پیاز کا ریٹ بھی بتاتے. یہ دیکھ رہے ہیں جی پیاز، یہ بڑے سائز کا، یہ ہوٹل والے لے کے جاتے ہیں سلاد کے لیے، اور ویسے بھی ان کے لیے کاٹنے کے لیے آسانی ہوتی ہے. 650 روپے، 650 روپے کا 5 کلو، 130 روپے کلو. یہ والا کیا ریٹ ہے؟ 700، 140 روپے کلو. آلو کیا ریٹ چلا رہے ہو؟ 550، 110 روپے کلو. ولی بھائی آپ کیا ریٹ چلا رہے ہو؟ مٹر 1900، 180 روپے کلو، 200. موبائل نے سارا کام خراب کیا ہوا ہے. اب یہ کاروبار کے لیے آیا ہوا ہے، لیکن یہ کر رہا ہے ٹک ٹاک. ہاں کیا ریٹ ہے سفید آلو؟ 350، 70 روپے کلو. اچھا جی. پیاز کیا ریٹ چلا ہے؟ یہ 600، 120 روپے کلو. نارمل ہے، ٹھیک ہے. درمیان میں اس نے کچھ اور بس کیا ہے. چلو یہ آلو 500، 100 روپے کلو. ٹھیک ہو گیا. یہ چلی کیا ریٹ ہے؟ 50، 60 روپے کلو. ہاں 250، 300 روپے دڑی. ٹھیک ہو گیا. موٹی مرچی 800 روپیہ، 160 روپے کلو. ہر جگہ لوگ موبائل میں مصروف رہتا ہے. اب یہ کام کے لیے آپ ہے، لیکن ابھی یہ مصروف ہے، بالکل میری بات بھی نہیں سن رہے. دوست ہے اپنا. شملہ پیٹی کھل گئی جی. کیا ریٹ چلا رہے ہو؟ یہ اچھے والا ٹاپ کلاس 1400، 1500. یہ دیکھ رہے ہیں مختلف ریٹ چل رہے ہیں مارکیٹ میں. اب یہ دبا ہوا ہے، یہ خراب ہے. بھائی کھیرا کیا ریٹ ہے؟ 300، 350. 300، 350 روپے 5 کلو. مٹر کیا ریٹ چلا رہے ہو؟ مٹر 5 کلو 900. 900. اچھا 850، 900. ٹھیک ہو گیا.